हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल मास्टर सुभाष पुरी मैथ 100%। आज पढ़ा परीक्षा दर्पण मैथ क्वेश्चन पेपर 5 25 पर्यटन जाइए 26 टू स्टार्ट करिया। देख 26 ए देला -7 0 बी देला 7 0 सी 04 शीर्षबिंदु विशिष्ट त्रिभुजटी केउं प्रकार त्रिभुज। आम ग्राफ खातार कले सहज करदे पारिबा। दूरता सूत्र न पकई ग्राफ खातार आम चिन्ह देदेबा ताले सहज हेबो। देख 26 नंबर क्वेश्चन 26 नंबर आला 70 7 -70 ताले ओ बिंदु ठार समुद्रवर्ती रहिला ताले एटा उच्चता हे गला एटा 04 हला ताले एटा कोन एटा 90 डिग्री हला एटा उच्चता हला आ समुद्रता एटा समद्विबाहु त्रिभुज कारण एटा उच्चता हे गला 0 बिंदु आसला मझीटा उच्चता कारण बी बिंदुटा ओ ठारू जेतिकी दूर अछि ए बिंदुटा ओ ठारू सेतिकी दूर अछि ताले एटा मध्य बिंदु हे गला एटा 90 डिग्री हबो 90 डिग्री हेले दिटा को बाहु कोन हम समान हे गला समान दूरता रो एटा उच्चता हे गला समद्विबाहु त्रिभुज उच्चता भूमि को समद्विखंड करे तेणु करी ए बी से को समद्विबाहु त्रिभुज एसी समान बीसी ए समद्विबाहु त्रिभुज ताले 26 नंबर आंसर आसो समद्विबाहु त्रिभुज। नेक्स्ट नंबर 27 P00 Q 15 0 आरला 08 शीर्षबिंदु विशिष्ट त्रिभुजर परिसीमा निर्णय कर। 27 नंबर त्रिभुजर परिसीमा निर्णय कर। 27 नंबर आंसर ताले देख 27 नंबर आंसर देख एडी पिले ताले P बिंदु नवा Q R P ला 00 Q हला 15 0 R ला 08 देखो x एक्सिस रे जाईची केते 15 ताले एडी P को दूरता एठी 15 P की दूरता 15 आसीबो। आर बिंदु 08 अछि तले y एक्सिस रे एटा x एक्सिस 0 y रे अछि 8 ताले पी आर बिंदु रे दूरता केते 8 हबो ताले एटा 8 हला 15 टा समकोणी त्रिभुज हला एटा 90 डिग्री हबो ताले 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर रूट ओवर इक्वल केतला 299 299 वर्ग 70 ताले के क्यू आर हला के 299 299 हला 70 299 70 हला केते हबो 70 70 हला ताले मिसे दबा ए हला 15 ए हला 8 ए हला 70 हला ताले केते हला 15 17 32 8 40 परिसीमा हबो 40 बुझिला परिसीमा केते हला 40 तो 27 नंबर आंसर हबो 40 एकक। नेक्स्ट नंबर 28 स्थिरता आसवा दूरता 108 मीटर प्रतिक्रिया दूरता 27 मीटर पिछा करिया दूरता केते पिछा करिया दूरता हबो स्थिरता आसवा दूरता हरण प्रतिक्रिया दूरता 108 हरण 27 इक्वल टू 4 आंसर आसवा 4 पिछा करिया दूरता हला 4 मीटर। नेक्स्ट नंबर 29 सड़क यातायात पई सीसीटीवी कैमेरा एपरि खंजी जाइछे पाद देश 6 मीटर पर दृष्टिगोचर हे पाद देशर 6 मीटर पर दृष्टिगोचर हम 6 मीटर पूर्व देखा जीव ना है ते स्तंभर चतुर्पार्श्व केते क्षेत्र विशिष्ट क्षेत्र जानमान दृश्यमान हेबो ना खुंटी चारिपटे केते बाटा केते क्षेत्रफल एरिया देखा जीव ना। 29 नंबर देखो 29 नंबर हला जदी सीसीटीवी हला एटा हला 6 मीटर हला ताले सर्कल कर देबा वृत्त कर देबा ताले एटा क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर हला एटा पाई आर स्क्वायर आर मूल्य केते हला 6 36 पाई खुंटीर चारिपटे जाक 36 पाई क्षेत्रफल विशिष्ट देखा जीव ना हला 36 पाई प्रश्न देछि देखो एटी ताले केते आसीबो स्तंभर चतुर्थ केते क्षेत्रफल विशिष्ट 36 पाई 6 मीटर अछि ताले 36 पाई वर्ग मीटर हबो आंसर हबो 36 पाई वर्ग मीटर हला एटा सर्कल हे गला आ व्यासार्ध हला 6 आर हला 6 मीटर ताले वृत्तर क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर ताले 36 वर्ग मीटर देखा जीव ना चारिपटे 36 वर्ग मीटर स्थान देखा जीव ना। 29 गला नेक्स्ट 30 एक कार सेकेंड प्रति 20 मीटर वेग चलुची ब्रेक देवा जति ड्राइवर प्रतिक्रिया समय 1 सेकेंड रे कार मंदन 5 मीटर वर्ग सेकेंड हुए तेबे कार टी केते दूर गति करी स्थिर हबो बुझिला ताले देखो प्रथम कथा होची केते कार टी केते दूर गति करी स्थिर हबो कहले अंतिम वेग केते हो v 0 u केते अछि 20 हला ताले देखो एटी 30 नंबर आंसर टा भलो दिन देखो इंपोर्टेंट क्वेश्चन गोटे v = u + 80 नवम श्रेणी विज्ञान नंबर गति विषय जानिचे v हला 0 u हला 20 मीटर ए हला एर मूल्य केते 5 - 5 हो कारण मंदन अछि मंदन गाटे धीरे धीरे जति जातला कमी जो बेगटा
ମନ୍ଦନ ହେଲା କେତେ -5 into t v is equal to u plus at -5t LHS ହେଲେ +5 5t 20 t ହେଲା 4 ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା। ତାପରେ ଯେମିତି କେତେ ଦୂରତା ଅତିକ୍ରମ s is equal to ut plus half t square u ହେଲା 20 ହେଲା t ହେଲା କେତେ 4 ପ୍ଲସ ହାଫ ଏର ମୂଲ୍ୟ -5 t ସ୍କୋୟାର t ମୂଲ୍ୟ 4 ସ୍କୋୟାର 16 2 କୁ 16 କଲେ 8 8 5 40 -40 20 ଚौକୁ 80 80 -40 ମିଟର। ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦୂରତା ହେଉଛି 1 ସେକେଣ୍ଡ। ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦୂରତା ଅଛି 1 ସେକେଣ୍ଡ 1 ସେକେଣ୍ଡ 20 ମିଟର ବେଗରେ ଚାଲୁଛି। ତାହେଲେ ସ୍ଥିରତା ଆସିବା ଦୂରତା ଇକ୍ୱାଲ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦୂରତା ପ୍ଲସ ବେଗକ୍ଷୟ ଦୂରତା। ତାହେଲେ 20 ମିଟର ପ୍ଲସ 40 ମିଟର ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 60 ମିଟର। ବୁଝିହେଲା? କାରଣ 1 ସେକେଣ୍ଡ 20 ମିଟର ଚାଲୁଛି ହେଲା। ସ୍ଥିରତା ଆସିବା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦୂରତା ପ୍ଲସ ବେଗକ୍ଷୟ ଦୂରତା ହେଲା 40 ପ୍ଲସ 20 60 ମିଟର। ଉଚ୍ଚତା ଆସିବ 60 ମିଟର ହେଲା। ସ୍ଥିରତା ଆସିବା ଦୂରତା ହେଲା 60 ମିଟର। 30 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ଆସିବ 60 ମିଟର। ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର 31 ABCD ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଲିଖିତ ଚତୁର୍ଭୁଜରେ A ଇକ୍ୱାଲ 3C ହେଲେ A ର ମାନ କେତେ? 31 ନମ୍ବର ଦେଖିବା ଦେଇଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ 31 ନମ୍ବର ABCD ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଲିଖିତ ଯେ ଚତୁର୍ଭୁଜରେ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଲିଖିତ ଚତୁର୍ଭୁଜର ବିପରୀତ କୋଣ ପରସ୍ପର ପରିପୂରକ ପରିପୂରକ ଅର୍ଥାତ 180 ଡିଗ୍ରୀ। A ର ମୂଲ୍ୟ ଦେଇଛି 3C ପ୍ଲସ C 180 4C is equal to 180 C is equal to 45 ଯଦି 45 A ପ୍ଲସ C 180 ତାହେଲେ A ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ 180 ପ୍ରାଣ 45 ହେଲେ 135 ଡିଗ୍ରୀ। ଏ କୋଣର ମୂଲ୍ୟ 135 ଡିଗ୍ରୀ। 31 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଏ କୋଣର ମୂଲ୍ୟ କେତେ 135 ଡିଗ୍ରୀ। ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର 32 ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର 32 ନମ୍ବର ଦେଖିବା ଦତ୍ତ ଚିତ୍ର PQ ସମାନ PR PQ ସମାନ PR PQR 40 PQR 40 ହେଲେ QTR କେତେ QTR ଏ କୋଣଟି କେତେ ଦେଖ PQR ତ୍ରିଭୁଜରେ PQ ସମାନ QR ଇଏ 40 ହେଲେ ଏ କୋଣଟି 40 40 40 କେତେ ପଡିଲା 80 ଏ କୋଣଟା କେତେ 100 ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଲିଖିତ ଚତୁର୍ଭୁଜ ବିପରୀତ କୋଣ ପରସ୍ପର ପରିପୂରକ 100 ହେଲେ ଜାଗାଟା କେତେ 80 ହେଲା ବୁଝିହେଲା। 32 ନମ୍ବର ଦେଖ PQ ସମାନ PR ଏ କୋଣ 40 ହେଲେ PQR ତ୍ରିଭୁଜରେ ଏ କୋଣ 40 ଏ ବି 40 40 40 80 ପଳେଇଲା ତ୍ରିଭୁଜ ତିନି କୋଣ ସମଷ୍ଟି 180 ଏ କୋଣ ହେଲା 100 ତାହେଲେ PT କେତେ ହବ P ଆଉ T ମିଶିଲେ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଲିଖିତ ଚତୁର୍ଭୁଜ ବିପରୀତ କୋଣ ପରସ୍ପର ପରିପୂରକ ତାହେଲେ P ଯଦି 100 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା T କୋଣଟି ହବ 180 ପ୍ରାଣ 100 ଇକ୍ୱାଲ 80 ଡିଗ୍ରୀ ତାହେଲେ QTR ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 80 ଡିଗ୍ରୀ। ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର 33 ଦତ୍ତ ଚିତ୍ର O ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର PQR 110 ଡିଗ୍ରୀ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ କୋଣତା 110 ଡିଗ୍ରୀ RQT এই কোণটি কেତେ RQT କେତେ ବୁଝିଲେ। 33 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିଲ ଆନ୍ସର ଦେଖ ଏ ଦେଇଛି 110 ଡିଗ୍ରୀ এটা କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ କୋଣ ପରିଧିସ୍ଥ କୋଣ ଅଙ୍କନ କରିଦେବା ପରିଧିସ୍ଥ କୋଣ ହେଲା 55 ପରିଧିସ୍ଥ କୋଣ 55 ହେଲେ এটা S ନା ଦେଇଥାଉ S ହେଲା ତାହେଲେ ଯଦି 55 এই কোণটা କେତେ ହେବ 125 କାରଣ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଲିଖିତ ଚତୁର୍ଭୁଜ ବିପରୀତ କୋଣ ପରସ୍ପର ପରିପୂରକ ଇଏ 55 ହେଲେ କେତେ 125 ହେବ 55 125 ମାନେ 180 ହେଲା এটা কি কোণ বহিস্থ কোণ তাহলে এটা হলো বহিস্থ কোণ ହେଲା ତାହେଲେ PQR RQT দুইটা মিশি কেতে হবে 180 ডিগ্রি এটা 125 লেটে এটা 55 180 প্রাণ 180 প্রাণ 125 ইকুয়াল 50 ক্লিয়ার তাহলে বৃত্তান্ত লিখিত চতুর্ভুজର বহিস্থ কোণର ପରିମାଣ ତାର ଅନ୍ତଃସ୍ଥ ବିପରୀତ କୋଣର ପରିମାଣ ସଙ୍ଗେ ସମାନ এই ଅନୁସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ବି ଏଟା 55 ବି ହବ ଯେମିତି କଲେ ବି ହବ ହେଲା RQT ଆସିବ 55। ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର 34 ଦେଖିବା ଦତ୍ତ ଚିତ୍ର O ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର RSQ 35 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲେ PQR କେତେ PQR এই কোণটি କେତେ ହେଲା RSQ ଦେଲା 35 PQR କେତେ ଦତ୍ତ ଚିତ୍ର O ଦେଲା ବୃତ୍ତ କେନ୍ଦ୍ର। 34 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ଦେଖ 34 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ এই কোণটা ଗୋଟେ କୋଣ ଦେଇଛି 35 OR ହେଲା ଚାପ ଏଇ ଚାପରୁ ଏଇ S କୋଣ ବାହାରିଲା P କୋଣ ଏକ ଚାପାନ୍ତ ଲିଖିତ କୋଣ ଗୁଡ଼ିକର ପରିମାଣ ସମାନ ଏ 35 ଏ 35 ହେଲା କ୍ଲିୟର ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା O ଏରିଆ ରହିଛି କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତସ୍ଥ କୋଣ ସମକୋଣ ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତ ସମକୋଣ এই କୋଣଟା 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା এটা ହେଲା 90 ଡିଗ୍ରୀ ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତସ୍ଥ କୋଣ ସମକୋଣ ଏ 35 ହେଲା 90 ହେଲା এই କୋଣଟି ତାହେଲେ କେତେ ହବ
90 35 90 ପ୍ଲସ୍ 35 ହେଲା କେତେ ହେଲା 125 125 180 125 55 ତାହେଲେ ଏ କୋଣଟା କେତେ ହେବ 55 ପି କ୍ୟୁ ଆର୍ 55 ଡିଗ୍ରୀ। ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର 36 ଓ ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଦ୍ୱୟ ଯଥାକ୍ରମେ 13 ସେମି 8 ସେମି। ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଦ୍ୱୟ ବଡ଼ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ହେଲା 13 ସେମି ସାନ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ହେଲା 8 ସେମି। ବଡ଼ ବୃତ୍ତର ଜିଆ ବିଇ ସାନ ବୃତ୍ତକୁ ଡି ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରୁ ତାହେଲେ ଏଡିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ ବୁଝିଲା ଏଡିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ ଦେଖ 35 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ ଭଲ ଭାବେ ଦେଖ 35 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ଠିକରେ ଦେଖ 35 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ଠିକରେ ଦେଖ ହେଲା ଦେଖାଗଲା ଦେଖ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା এবি ଦେଲା 26 ତାହେଲେ ଓବି ହେଲା ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ହେଲା 13 ଓଡି ଦେଲା 8 ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଦେଲା 8 ତାର ଓ ବି ଡି ତ୍ରିଭୁଜରେ ବାହାର କରିଦା ବିଡି କେତେ ବିଡି ହେଲା କେତେ 13 এটা সমকোণ ହେଲା 13 স্কয়ার মাইনাস 8 স্কয়ার 169 ମାଇନସ୍ 64 169 ମାଇନସ୍ 64 କେତେ ହେଲା 105 ର ବର୍ଗମୂଳ 100 ରୁଟ 105 ହେଲା 105 ର ବର୍ଗମୂଳ ହେଲା ଅଣ୍ଡର ରୁଟ 105 ତାହେଲେ BD into 2 is equal to B କେତେ ହେଲା ଆକୁ 2 ରେ ଗୁଣି ଦବା 2 ରୁଟ ଓଭର 105 ହେଲା ତାପରେ ABE ତ୍ରିଭୁଜରେ AE କେତେ ବାହାରିବ କାରଣ AB ଜାଣିଛେ 26 B ପାଇଲେ କେତେ 2 into ରୁଟ 105 ତାହେଲେ ବାହାର କରିଦବା କେତେ AE କେତେ ତାହେଲେ এটা সমকোণ এর অর্ধবৃত্তস্থ কোণ এটা আছে কেন্দ্র তাহলে অর্ধবৃত্তস্থ কোণ সমকোণ এই অনুসারে AEB 90 ডিগ্রি ହେଲା ବୁଝିଲା ତ বড় বৃত্তর এটা 90 ডিগ্রি হব কাହିଁକି এটা ହେଲା ବ୍ୟାସ ଅଛି ଅର୍ଧବୃত্ତସ୍ଥ କୋଣ ସମକୋଣ ତାହେଲେ ଏଇ କେତେ ହେଲା ଏଇ ହେଲା AB ସ୍କয়ার ମାଇନସ୍ B ସ୍କয়াର ରୁଟ ଓଭର ହେଲା ତାହେଲେ AB ସ୍କয়াର ମାଇନସ୍ B ସ୍କয়াର ର ରୁଟ ଓଭର AB କେତେ ହେଲା 26 ସ୍କয়াର এটা କେତେ 2 into 100 ରୁଟ ଓଭର 105 ର ବର୍ଗ ହେଲା 26 ବର୍ଗ 676 2 ଦୁଗୁଣେ 4 105 ବର୍ଗ 105 105 ଚଉକୁ 420 ଲାଗେ 256 ରୁଟ ଓଭର 256 ଇଜ କଲେ 16 ଲେଖିଲେ ହେବ ନହେଲେ 256 ରୁଟ ଓଭର ଥିଲେ ବି ଚଳିବ ହେଲା ବୁଝିହେଲା ତାପରେ ଦେଖିବା ତାପରେ ADE ତ୍ରିଭୁଜରେ ଆମେ ବାହାର କରିବା AD କେତେ ହେଲା ADE ତ୍ରିଭୁଜରେ AD କେତେ ବାହାରେ এটা সমকোণ এটা কর্ণ AD ইজ ইকুয়াল টু কোণ ହେଲା A স্কয়ার প্লাস DE স্কয়ার ৰুট ওভার আর এটা কর্ণ হয়ে গলা ADE ত্রিভুজের AD কর্ণ A স্কয়ার প্লাস D স্কয়ার ৰুট ওভার এই কেতলা 256 ৰুট ওভার স্কয়ার করদেলে D কেতলা 105 ৰুট ওভার ର স্কয়ার করদেলে না তাহলে 256 স্কয়ার কেতে আসলা বর্গ এটা বর্গমূল আছে স্কয়ার আছে কটি গলা 256 স্কয়ার আছে বর্গমূল আছে কটি গলা কেতে 105 256 105 361 361 ର বর্গমূଳ 19 না তাহলে AD ହେଲା କେତେ 19 ସେଣ୍ଟିମିଟର 8 ସହଜ ହବନି ପୁରା ଏମିତି ଏତିକି ହବ ହେଲା 35 ନମ୍ବର ହେଲା 35 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେଲା କେତେ 19 ହେଲା ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 36 ନମ୍ବର क्वेश्चन ଦେଖ ଦତ୍ତଚିତ୍ର ଓ ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର ବହିସ୍ଥ P ବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟ ଅଙ୍କିତ ସ୍ପର୍ଶକ PT ତାହେଲେ OTP କି ପ୍ରକାର ତ୍ରିଭୁଜ OTP ଜାଣିଛ ଏଟା ପୁରା 90 ডিগ্রি হবো এটা 90 ডিগ্রি হলে এটা হবে OTP ଏକ সমকোণী ত্রিভুଜ এটা 90 ডিগ্রি হবো ହେଲା 90 ডিগ্রিର সমকোণী ত্রিভুଜ হবো ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର 37 क्वेश्चन ଦେଖ 37 ହେଲା ତତଚିତ୍ର ଓ ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର ORN 15 ORN এই কোণটা 15 ডিগ্রি ହେଲେ MTN এই ଚାପଟି ର କୋଣ ଅର୍ଥାତ এই କୋଣଟି କେତେ এই କେନ୍ଦ୍ର କୋଣଟି କେତେ MTN ଚାପର ପରିମାଣ କେତେ ବୁଝିଗଲା 37 ନମ୍ବର 37 ଆନ୍ସର ଦେଖ 37 ର ଆନ୍ସର ଦେଖ ଏ 15 ডিগ্রি লে 15 ডিগ্রি কারণ এই দুটাক ত্রিভুজ
ସର୍ବସମ। ଏମ୍ ଓ ଆର୍ ତ୍ରିଭୁଜ ତ୍ରିଭୁଜ ସର୍ବସମ ହବ। ଇଏ 15 ଇଏ 15 ଟୋଟାଲ କଣ ହେଲା 30 ଡିଗ୍ରୀ। ଟୋଟାଲ ଯଦି କୋଣ 30 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା ଏମ୍ ଓ ଏନ୍ ଏଇ କୋଣଟି କେତେ ହବ? ଏଇଟି ହବ 150 ଡିଗ୍ରୀ। କାରଣ ଓ କୋଣ ଆଉ ଆର୍ କୋଣ ମିଶିକି 180 ଡିଗ୍ରୀ। କାରଣ ଇଏ 90 ଡିଗ୍ରୀ ପଡିଲା, ଇଏ 90 ଡିଗ୍ରୀ ପଡିଲା। ଚତୁର୍ଭୁଜ ଚାରି କୋଣ 360 ଡିଗ୍ରୀ, 90 90 180 ପଡିଲା। ଆର୍ ପ୍ଲସ୍ ଓ ଏଠି 180 ହବ। ତାହେଲେ ଏଇଟା 30 ହେଇଗଲା, 15 15 30, ଏଇଟା 150। ଯଦି 150 ହେଲା ତାହେଲେ ଏଇ କୋଣଟି ହବ କେତେ? এটা হলো 210 ডিগ্রি। এটা হলো 210 মানে বৃত্ত কোণটা 360 ডিগ্রি, 150 পড়লা তো এটা কেতে 210 হব। তাহলে এম টি এন চাপা আসবে কেতে 210 ডিগ্রি। 37 নম্বর আসবে 210 ডিগ্রি। আনসার সি ইজ দ্য রাইট আনসার। নেক্সট নম্বর 38 ଦେଖିବା ଦତ୍ତ ଚିତ୍ରରେ ଡି 90 ডিগ্রি। ଏ ଡି କୋଣଟି 90 ডিগ্রি ଦେଇଦେଇଛି। ଓ ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର ଏବିସିଡି ଚତୁର୍ଭୁଜର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଏବିସିଡି ଡି କୁ ଦେଖା ପି କ୍ୟୁ ଆର୍ ଏସ୍ ସ୍ପର୍ଶକ ପିବି 28 ଦେଖ ପିବି 28 ମାନେ ବି କ୍ୟୁ 28 ବିସି 40 ବିସି ଯଦି 40 ହେଲା ଏ 28 ହେଲା ସି କ୍ୟୁ କେତେ ସି କ୍ୟୁ ହେଲା 12 ସି କ୍ୟୁ ଯଦି 12 ସି ଆର୍ କେତେ ହବ 12 ସିଡି ଅଛି 25 ଏ 12 ହେଲେ ଡି ଆର୍ କେତେ 13 ଏଇଟା 13 ହେଲେ ଇଏ ବି 13 ହବ ଏ 13 ହେଲେ ଇଏ ବି 13 ହବ ବୁଝିଲା ତ ତାହେଲେ ଉତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ କେତେ 38 ର ଉତ୍ତର ଦେଖ 38 ହେଲା ବୁଝିହେଲା ଦେଖ ପିବି 28 ହେଲେ ବି କ୍ୟୁ 28 ଟୋଟାଲ ଅଛି 40 ତାହେଲେ ଏ 12 ପଳେଇଲା କାରଣ ବହିସ୍ତକ ବିନ୍ଦୁର ବୃତ୍ତପତି ସ୍ପର୍ଶକ ଦ୍ୱୟ ପରସ୍ପର ସମାନ ସେଇ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ପିବି ଯଦି 28 ବି କ୍ୟୁ ବି 28 ବିସି ଅଛି 40 40 28 ରେ 12 ସି କ୍ୟୁ ଯଦି 12 ସି ଆର୍ ବି 12 ହେଲା ସିଡି ଅଛି କେତେ 25 ଯଦି ଏଇଟା 12 ହେଲା ଡି ଆର୍ କେତେ 13 ହବ ଡି ଆର୍ ଯଦି 13 ଡି ଏଇଟା କେତେ ହବ ডিএস ବି 13 হব ডিএস ବି 13 তাহলে দেখো এটা 90 ডিগ্রি ଦେଇଛି তাহলে আর ও এস ও অঙ্কন କରିଦେବା তাহলে এটা ଗୋଟେ କଣ ହେଇଛି 90 ডিগ্রি ଇଏ 13 ହେଲା ଇଏ 13 ହେଲା ତାହେଲେ କଣ ଏଟାର ବର୍ଗ ଚିତ୍ର ହେଇଯିବ ବୁଝିଲା ନା ବୁଝିଲା ତାହେଲେ 90 ডিগ্রি এটা ହବ এটা ସ୍ପର୍ଶକ ଇଏ ବି ସ୍ପର୍ଶ 90 ডিগ্রি ଇଏ ତ 90 ডিগ্রি ଦେଇଛି ତାହେଲେ এটা ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ 90 ডিগ্রি ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ଚାରିଟା 90 ডিগ্রি ଇଏ 13 ତ ଇଏ ଭିତରେ ଇଏ 13 ହେଇଯିବ କଣ ତାହେଲେ এটা ବର୍ଗ ଚିତ୍ର ହେଇଯିବ ଡି ଆର୍ ଓ ଏସ୍ ର ବର୍ଗ ଚିତ୍ର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ହବ 13 ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ 13 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହବ ହେଲା 38 নম্বর ଆନ୍ସର ହବ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ 13 ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର 39 ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର 39 ନମ୍ବର ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର 39 ଦେଖ 39 ଦେଲା ଦତ୍ତ ଚିତ୍ର ପି କ୍ୟୁ ପି ଆର୍ ସ୍ପର୍ଶଖଣ୍ଡ ପି କ୍ୟୁ ପି ଆର୍ ସ୍ପର୍ଶଖଣ୍ଡ ବହିସ୍ଥ ଏକ ବିନ୍ଦୁରୁ ଦତ୍ତ ଅଙ୍କିତ ବୃତ୍ତପତି ସ୍ପର୍ଶକ ଦ୍ୱୟ ପରସ୍ପର ସମାନ ହେଲା ଗୋଟେ ବୃତ୍ତପତି ବହିସ୍ଥ ଏକ ବିନ୍ଦୁରୁ ସ୍ପର୍ଶକ ଦ୍ୱୟ ସମାନ ତାହେଲେ ପି ଆର୍ କ୍ୟୁ ହେଲା ସମଦ୍ୱିବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ଆର୍ ଏସ୍ ସମାନ୍ତର ପି କ୍ୟୁ ଆର୍ ଏସ୍ ସମାନ୍ତର ପି କ୍ୟୁ ଆର୍ ପି କ୍ୟୁ 40 ডিগ্রি ଆର୍ ପି କ୍ୟୁ ଏ କୋଣଟା 40 ডিগ্রি ହେଲେ आर क्यू एस केते आर क्यू एस এই কোণটি কেতে ହେଲା দেখো 39 নম্বর উত্তর ଦେଖିବା দেখো 39 নম্বর আমরা গোটিଏ কোণ ଦେଇଛି এটা 40 ডিগ্রি এই কোণটি 40 ডিগ্রি ଦେଇଛି তাহলে পি আর কিউ সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ তাহলে আর কোণ এটি কিউ কোণ সমান আসিব কারণ ত্রিভুজের দুইটি বাহু সমান দুইটি কোণ সমান 180 ରୁ 40 গলে কেতে হলা 140 হরণ 70 70 ହେଲା ଇଏ 70 ଇଏ 70 এটা ସ୍ପର୍ଶକ এটা জ্যା ସ୍ପର୍ଶକ ଜ୍যା ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ କୋଣ କର୍ଣ୍ଣ କରେ ତାହା ଏକାନ୍ତର ଚାପାନ୍ତ ଲିଖିତ କୋଣ ସହିତ ସମାନ ଆର ଏକାନ୍ତର ଚାପାନ୍ତ ହବ ଏଇଟା এই কোণটা এইটা 70 ଇଏ ବି 70 এসআর সমান্তর ইউপি এটা হলো ছেদক তাহলে এই কোণକୁ এই কোণ আসিব একান্তর ইয়ে 70 ହେଲେ ଏଇଟା 70 ହେଲେ ଇଏ ବି 70 ହବ ହେଲା ଏକାନ୍ତର କୋଣ ପରସ୍ପର ସମାନ ତା ତ୍ରିଭୁଜ ଦୁଇଟି କୋଣ 70 70 140 ହେଇଗଲା 40 ହେଲେ ତୃତୀୟ କୋଣଟି କେତେ ଆସିବ 180 ଫ୍ରାଣ 140 ଇଜିକାଲ 40 ডিগ্রি তাহলে আর কিউ এস হব 40 ডিগ্রি নেক্সট নম্বর 40 নম্বর কোশ্চেন ଗୋଟେ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜର ସମକୋଣ ସଂଲଗ୍ନ ବାହୁଦ୍ୱୟ 6 ସେମି 8 ସେମି ହେଲେ ତ୍ରିଭୁଜର ଅନ୍ତର୍ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ କେତେ ହେବ ଗୋଟେ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜର ସମକୋଣ ସଂଲଗ୍ନ ବାହୁଦ୍ୱୟ ହେଲା ସମକୋଣ 6 ସେମି 8 ସେମି ହେଲେ ତାର ଅନ୍ତର୍ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ କେତେ ହେବ
चित्र बुझीगला। तो ये 6 8 एटा समकोण त्रिभुज ताले एसी केते हबो 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर रूट ओवर 36 प्लस 64 100 100 वर्गमूल 10 बर्तमान एसी गला 10। एठी आर डायरेक्ट सूत्रटा पके दो। एटा 5 मार्किया क्वेश्चन सूत्रटा मन रखि देथो। तो डायरेक्ट पके दो आर इज इक्वल अंतर्वृत्तर व्यासार्ध हबो भूमि प्लस उच्चता माइनस कर्ण विभक्त 2 हला। भूमि प्लस उच्चता माइनस कर्ण विभक्त 2 डायरेक्ट सूत्रटा 6 14 14 रु 10 गले 4 4 बाय 2 इज इक्वल 2 सेंटीमीटर 40 नंबर आंसर हम 2 सेंटीमीटर। एटा सूत्रटा 5 मार्किया क्वेश्चन प्रमाण करी हबो। प्रमाण किसी आवश्यक नहीं कि सूत्रटा घोषिक मन रखि था। 40 नंबर आंसर आसो 2। 40 नंबर आंसर आसो 2। नेक्स्ट नंबर 41। नेक्स्ट नंबर 41 देखो। नेक्स्ट नंबर 41 थीटार मूल्य थीटा ग्रेटर दान 90 थीटा 90 ठाରୁ ବଡ଼ sin थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा sin थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा ले निम्न उद्धर केउंटी ठीक 41 नंबर क्वेश्चन हैला केउंटी ठीक 41 नंबर उत्तर देखो sin थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा sin थीटा इज इक्वल टू sin 90 डिग्री प्लस अल्फा sin 90 डिग्री प्लस अल्फा इज इक्वल टू cos अल्फा क्लियर cos अल्फा रे एटा लिखि पारे दीपटो sin sin कटि गला थीटा इज 90 डिग्री प्लस अल्फा अल्फा प्लस अच्छे एपटू आसे माइनस थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल 90 डिग्री एटा ठीक थीटा माइनस अल्फा इक्वल 90 डिग्री एटा ठीक 40 नंबर थीटा माइनस अल्फा इक्वल 90 डिग्री आंसर सी द राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर 42 केउ जंत्र द्वारा कौणिक उन्नति बा अवनति मपा करा जाय पारे एटा बहिर अछि भलो जानतो थियोडोलाइट 22 नंबर डी आंसर थियोडोलाइट। नेक्स्ट नंबर 44 43 गोटे समतल गोटे भूलंब भाव दंडमान बत्तीखुंडर उच्चता जेते तार पादचु से समतल से दूरस्थ एक बिंदु क्यूठारे बत्तीखुंडर अग्रभाग कौणिक उन्नतिर परिमाण केते बुझेला बत्तीखुंड उच्चता जेते तार पाददेशरू से समतल से दूरस्थ की बिंदु बत्तीखुंडर अग्रभाग उच्चता केते 43 नंबर देख बत्तीखुंड से एबी जी बीसी से ताले ए थीटाटा केते दुटाक समान हो गला tan थीटा इज इक्वल बी बाय बीसी दुटाक समान है तो 1 है ताले 1 होची tan 45 ताले थीटा इज इक्वल 45 थीटार मूल्यटा 45 डिग्री एबी बाय बीसी इज इक्वल 1 एबी जहां बीसी दुटाक समान ताले आंतर मूल्य 1 है 1 का मूल्य tan 45 मूल्य ताले tan थीटा इज इक्वल tan 45 थीटा इज इक्वल 45 डिग्री थीटार मूल्य 45 डिग्री होबो। नेक्स्ट नंबर 44 नेक्स्ट नंबर 44 84 देखो sec थीटा माइनस tan थीटा m हुए sec थीटा प्लस tan थीटा मान केते sec थीटा माइनस tan थीटा m ले sec थीटा प्लस tan थीटा मान केते 44 नंबर आंसर देखो 44 नंबर आंसर हला sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू m sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू m ताले भला अब देखो प्रश्नटी sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू m देखो हमें sec थीटा माइनस tan थीटा कोन करिया sec थीटा प्लस tan थीटा गुणिमा sec थीटा प्लस tan थीटा हरिबा बस एटा कटिला आंसर ए ताले एटा को एमिति लिखि परिया कन्वर्ट करि परिया एडजस्टमेंट करि परिया बुझेला बिले ताले याकू जोथरे गुणिले सेतिक रहले एटा कटिला आंसर 1 जेति रहि गला हला ताले बर्तन देखो a माइनस b a प्लस b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर तळला sec थीटा प्लस tan थीटा पडे जिगले m अछि आर सेम अछि हला ताले sec थीटा माइनस tan थीटा 1 बाय sec थीटा प्लस tan थीटा ला a ताले 1 टा पडो कोले हरण है 1 भक्त ताले sec थीटा प्लस tan थीटा केते 1 बाय a एकटा आर इज इक्वल 1 बाय a ताले sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल 1 बाय a बुझेला sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल 1 बाय a 44 नंबर क्वेश्चन 1 बाय a। नेक्स्ट नंबर 45 नेक्स्ट नंबर 45 देखो sin थीटा 5 बाय 13 ले cot a ର मान केते sin a 5 बाय 13 ले cot a ର मान केते 45 आंसर 45 sin a इक्वल 5 बाय 13 sin थीटा इक्वल p बाय h p हला 5 h हला 13 b इक्वल टू केते h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर रूट ओवर 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर रूट ओवर 169 25 गले 184 184 वर्गमूल 12 ताले cot a इक्वल कोन b बाय p
बी के 12 पी के 5 12/5 45 आंसर आसो 12/5 45 नंबर आंसर आसो 12/5 12/5 नेक्स्ट नंबर 46 सरल वृत्तभूमिक सिलिंडर घनफल x घनमीटर वक्रपृष्ठतल क्षेत्रफल x वर्गमीटर हेले यार भूमिर व्यास केते मीटर 46 नंबर उत्तर देख ताले सिलिंडर घनफल है पाए आर स्क्वायर एच घन मीटर वक्रपृष्ठतल क्षेत्रफल 2 पाए आर एच 46 हाँ वक्रपृष्ठतल क्षेत्रफल है 2 पाए आर एच एटा घन मीटर ये वर्गमीटर वर्गमीटर को घन मीटर कटिगले खाली मीटर आसो एच को एच कटिला पाई को पाई कटला आर कटला स्क्वायर कटला ऊपर आर बाय 2 एपटे केतला 1 अछि एक्स कटला 1 अछि तले आर इज इक्वल टू 2 आर हैला केते 2 बुझला तो 2 आर इज इक्वल टू 4 व्यास हैला 4 मीटर हो 46 नंबर व्यास इज इक्वल टू 4 मीटर 46 नंबर देखि व्यास केते 4 मीटर आंसर हो 4 मीटर नेक्स्ट नंबर 47 गोटे गोलकर पृष्ठतल क्षेत्रफल 4 वर्ग मीटर समान व्यासार्ध विशिष्ट एक अर्धगोलकर समग्र पृष्ठतल क्षेत्रफल केते समान व्यासार्ध विशिष्ट अर्धगोलकर समग्र पृष्ठतल क्षेत्रफल केते गोलकर पृष्ठतल क्षेत्रफल 4 वर्ग मीटर 47 देख गोलकर पृष्ठतल क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल 4 वर्ग मीटर 4 4 कटेला पाई स्क्वायर 1 पाई स्क्वायर है ना अर्धगोलकर समग्र पृष्ठतल 3 पाई आर स्क्वायर पाई स्क्वायर 3 पाई स्क्वायर गुणन 3 हबो पाई स्क्वायर 1 3 पाई स्क्वायर 3 एपटे 3 गुणले एपटे 3 गुणले তাহলে অর্ধগোলকর সমগ্র পৃষ্ঠতল ক্ষেত্র 3 পাই স্কয়ার 3 হবো 47 নম্বর आंसर 3 আসিবো नेक्स्ट 48 क्वेश्चन देखो 18 सेमी व्यासार्ध विशिष्ट एक अर्धवृत्त आकृतिर कागज खंड को बृहत्तम कोण रे परिणत कले कोण आधार व्यास केते 18 सेमी व्यासार्ध विशिष्ट अर्धवृत्त आकृतिर कागज खंड को कौन करे मोड़ी के बृहत्तम कोण रे परिणत करता कोण आधार व्यास केते 48 नंबर देख ए अर्धवृत्ताकार कागज व्यासार्ध है ताको मोड़ी दबा मोड़ी देले तार व्यासार्ध केते व्यासार्ध से 18 हो जिवो व्यासार्ध एटा हला आर देखि 18 हला आर हला 18 ताहले एटा को भूमिर परिसीमा है एटा कोन है भूमिर परिसीमा है भूमिर परिसीमा केते है भूमिर परिसीमा से 18 2 पाई जदि 18 ला 2 आर केते आसे पाईटा गुण 4 ताले 2 आर आसी 18 पाई आंसर आसीबो 48 नंबर 18 बाई पाई 48 नंबर आंसर आसीबो 48 बाई पाई 48 नंबर आसीबो 18 बाई पाई नेक्स्ट नंबर समान भूमि विशिष्ट एक गोटे अर्धगोलक गोटे सिलिंडर गोटे कोण आयतन समान हेले उच्चतार अनुपात अर्धगोलक सिलिंडर कोण तीनटाकर आयतन समान हेले उच्चतार अनुपात केते 49 नंबर क्वेश्चन देखो अर्धगोलकर आयतन हला 2/3 पाई आर क्यूब सिलिंडर आयतन हला पाई आर स्क्वायर एच एटे h1 नेबो हला एटा कोण आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच एकर h2 नै एटे h1 h2 पाई 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 कटिगला आर स्क्वायर कटिगला बुझला ताले एट रहिला केते आर रहिला एरला h1 एरला h2 रहिला केते 2/3 आर कारण आर जहा एटी उच्चता सेया गोलकर आर जहा उच्चता सेया ताले 2/3 आर इक्वल h1 इज इक्वल 1/3 h2 h1 एठी आरएचएस एलएचएस हरण हो गला 2 इक्वल 3/2 हो गला 2/3 आर इज इक्वल h1 ताले h1 एपटे आसले कोन हरण हो गला 2/3 आर पटे गले कोन 3/2 r by h1 इज इक्वल टू 3/2 नेक्स्ट h1 इज इक्वल 1/3 h2 h2 टा गुणन अछि पटे आसले कोन हरण हला ताले h1 by h2 इज इक्वल 1/3 देखो h1 हला 2 h1 हला 1 ताले h1 रो समान कले हम कोन करबा आकु 1 रे गुणिया आकु 2 रे गुणिया आकु 1 रे गुणिले 3/2 आकु 2 रे गुणिले 2 एटा 2 हबो 3 गुणे 6 हबो 3/2 2/6 ताले h1 केते हला 2 r केते हला 3 h2 केते हला 6 3 2 6 3 अनुपात 2 अनुपात 6 आसीबो नेक्स्ट नंबर 50 है गोटे वर्ग क्षेत्र बाहु जदि दैर्घ्य 1 हुए यार परिवृत्तर व्यास केते वर्ग क्षेत्र बाहु 1 कहले यार परिवृत्तर व्यास केते होबे 50 नंबर क्वेश्चन वर्ग क्षेत्र बाहु हला a
ପରିବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସ କେତେ? ତା ସମକୋଣୀ ତାହେଲେ ଏ ବି ସି ଏକ ସମକୋଣୀ ସମଦ୍ୱିବାହୁ ଏ ବି ସି ହେଲା ଗୋଟେ ସମକୋଣୀ ସମଦ୍ୱିବାହୁ ଏଇ ବାହୁକୁ ସମାନ। ତାହେଲେ ଏ ବି ସି ହେଲା ସମକୋଣୀ ସମଦ୍ୱିବାହୁ। ତ ସମକୋଣୀ ସମଦ୍ୱିବାହୁର କର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ବାହୁ ଇଣ୍ଟୁ ରୁଟ୍ ଟୁ। ବାହୁ ଯଦି ଏ ନେବା ତାହେଲେ କର୍ଣ୍ଣ କେତେ ହେବ √2। ଏଇ ବର୍ଗଚିତ୍ରର କର୍ଣ୍ଣଟା ହେଇଗଲା ଏ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସ √2a। ତାହେଲେ 50 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେବ କେତେ √2a। ପରିବୃତ୍ତ ହେଲେ ପରିବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସ କେତେ ହେବ √2a। କ୍ଲିୟର? ତାହେଲେ ସେଟ୍ 5 MCQ ସରିଲା। ନେକ୍ସଟ ସେଟ୍ 4 ସେଟ୍ 3 ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍।